tayong sitaw. Sitaw! With chicken! Natin yung kamatis. Wow! Kasi na yung kamatis. Lang yung ano natin guys. Ano muna tayo? Suka. Kita ka. Dali lang. Up. Tuyo. Lagyan natin ng water. Kalati lang. Kalati lang yung ano. Kasi kuluan natin yung chicken. Kalati lang yung chicken. Lagyan na yung water. Yan. Takpan natin. Luto yung chicken. A few moments later. 15 minutes later. Oh, open na natin yung natin. Nagigita. Oh. Bulang. Yan. Ba, nakahulog na yung yan. Ito na yung ating. So, may natira kaming adobo. Yan.
Sara natin para maluto ating gulay. Close. A few moments later. Mix na natin. So, malapit na natin maluto ang gulay. Itikim na natin. Tikim. Pwede yun oyster sauce. Lagyan natin ang oyster sauce pero wala tayong oyster sauce. Tada! Luto na ang ating adobong sitaw. Thumbnail. Ay. Thumbnail tayo. Thumbnail. Spread na natin sa ating mangkok. Bowl natin. Ayan. Ulam